Welcome back to my channel. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Today we'll be making this really cute pencil pouch or pouch in general. Hoy estaremos creando esta cartuchera bien linda en crochet. Este paso a paso va a ser nuevamente completamente bilingüe. This tutorial is going to be completely bilingual once again. The materials that we'll be using today is going to be, this is 100% yarn, cotton yarn. Los materiales que vamos a estar utilizando hoy va a ser lana 100% algodón. The specific colors that I'm using is going to be hot green. Los colores específicos que voy a estar utilizando es verde caliente, rose pink, rosa rosado, black and white, negro y blanco. I'll also be using my 4mm hook. También estaré utilizando mi aguja 4.00, unas tijeras, a pair of scissors, and also a needle. Y también una aguja, and this is going to be to attach. Y esto va a ser para añadir las piezas. Now let's get started. Vamos a comenzar. So we're going to start off making 2 circles. Vamos a empezar haciendo 2 círculos. So to start off our circles, I'm going to do a magic ring. Para empezar nuestro círculo, vamos a empezar con un anillo mágico. If you remember, I like to take my yarn and wrap it around 2 fingers. Si se recuerdan, me gusta tomar mi lana y ponerla alrededor de mis dedos y cruzarlo en la parte superior. And I like to cross it on the top. Then I take my hook and I put it underneath my first yarn. Tomo mi aguja y la pongo debajo de mi primer hilo, and I go ahead and bring the back yarn underneath, halo el hilo de atrás por la parte de abajo, y mientras voy subiendo le voy dando una torcida, and while I bring it up, I give it a little twist. Now I'm going to pinch the part on the top so I can take my fingers out. Voy a darle un pequeño agarradero para sacar mis dedos. Now I like to hold my yarn. Me gusta agarrar mi lana con mis dedos de esta manera. Y vamos a hacer una cadeneta. We'll do 1 chain. Perfect. So now we're going to be working half double crochets in the magic ring. Vamos a estar trabajando puntos o varetas medias altas dentro del círculo. Así que tenemos que hacer una cadeneta más. So we have to do 1 more chain. And this is going to serve as a half double crochet. Y esto va a servir de un punto o vareta media alta. O sea, ahora lo que vamos a hacer dentro de nuestro anillo mágico va a ser 11 medios puntos altos dentro del círculo. So we're going to do 11 half double crochets in our ring. So if you remember how to do a half double crochet, or if you need it to be explained once again, you yarn over. Si necesitan una explicación de cómo hacer un punto o vareta media alta, tomas hilo. You insert your hook in the ring. Introduces tu aguja dentro del anillo. You yarn over. Tomas hilo. Alas. You pull through. Now you have 3 loops on top of your hook. Tienes 3 anillos encima de tu aguja. Yarn over. Tomas hilo. Y lo vamos a jalar por los 3. And we're going to pull through all 3. And we have a half double crochet. Y ahora tenemos un punto o vareta media alta. Ahora vamos a hacer 10 más. Now we're going to do 10 more. And 10, 10. Que en realidad es un total de 12. Which in reality it is 12. So you want to take
your loose yarn, quieres tomar tu lana que está suelta y poco a poco alar and slowly pull. That way we close our circle. Así cerramos nuestro círculo. And remember, the 2 chains serve as a half double crochet. Recuerden que sus 2 cadenetas sirven como punto o vareta media alta. Así que vamos a hacer un punto deslizado en la segunda cadeneta. So we're going to do a slip stitch in this second chain. So remember, I like to take both loops when I'm doing my slip stitch, but it's not necessary for you to do that. A mí me gusta tomar los 2 hilos para poder hacer mi punto deslizado, pero no es necesario. Para mí el trabajo se ve más limpio si lo ven de esta manera. For me it looks better if you take both loops. So now I'm going to close my ring. Voy a alar para cerrar mi círculo. And now we have our closed circle. Ahora tenemos nuestro círculo cerrado. Now we're going to do increases. Our rows are going to be increases. Nuestros vueltas ahora van a ser vueltas de aumentar. Así que vamos a empezar con 2 cadenetas. So we're going to start with 2 chains, 1, 2. And we're going to do another half double crochet in the same stitch. Vamos a hacer un punto o vareta media alta en el mismo punto. So now we're going to do 2 half double crochets in each stitch. Vamos a hacer 2 puntos o varetas medias altas en cada punto. Así que cuando regresemos se supone que tengamos 24. So when you finished your row, you're supposed to have 24 stitches. So once I get to the end, we'll come back. Cuando yo llegue al final, regresamos. So now we're at the end of our row, which you should have 24 stitches, including the chain 2. Ya he llegado al final de mi vuelta. Se supone que tengan 24 puntos o varetas medias altas, incluyendo esos 2 o esas 2 cadenetas. Así que ahora vamos a hacer un punto deslizado en la segunda cadeneta. We're going to do a slip stitch in that second chain. Let's see here. Okay. And once again, we're going to start this third round with 2 chains. Vamos a empezar esta tercera vuelta nuevamente con 2 cadenetas. 1, 2. And we're going to increase once again. Y vamos a aumentar nuevamente. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer 2 puntos o varetas medias altas en el mismo punto. So we're going to do another half double crochet in the same stitch. And now we're going to do 1 half double crochet in the next. Vamos a hacer nada más un punto o vareta alta en el que le sigue. And now we're just going to repeat 2 half double crochets in the next. Vamos a repetir 2 puntos o vareta media alta en la que le sigue. And 1 half double crochet in the next. Y un punto medio alto o vareta media alta en la que le sigue. Y esto lo vamos a repetir la vuelta entera.
We're going to repeat this the entire round, so it'll be 2 half double crochets, 1 half double crochet. Esto lo vamos a repetir, 2 puntos medios altos, un punto medio alto, 2 puntos medios altos, un punto medio alto, until we get to the end of the row, which you should have a total of 36, que al final se supone que tenga un total de 36. So once I've done my round, then we'll come back. Cuando termine mi vuelta, regresamos. And I've arrived at the end of my row. He ya llegado al último punto de mi vuelta. And you should be ending up with 1 half double crochet in that last stitch. Se supone que estén terminando con nada más una vareta o punto medio alto. So now we're going to do a slip stitch in the second chain. Vamos a hacer un punto deslizado en la segunda cadeneta. And this is where you will decide. So for example, for me, this is enough. Aquí es donde ustedes van a decidir. Para mí esto es suficiente. Yo no voy a hacer más nada con este círculo. I'm not going to do anything else with this circle. I want it to end at 36 stitches. Yo quiero que termine en 36 stitches. Why do I say that? Because the part of the pouch, the length of it, it's going to be 36 stitches for me. If you want it bigger, you just do a bigger circle. Porque yo digo que voy a parar aquí es porque el largo de la cartuchera ahora van a ser 36 puntos o 36 vueltas para que me quede del tamaño de mi círculo. Para mí eso es suficiente. Si tú le vas a añadir al círculo, ya eso es preferencia personal. So I'm just going to go ahead here and do a chain. Voy a hacer una cadeneta and I'm just going to cut. Voy a cortar. Remember, we'll be doing, and I'm going to leave sufficient because I'm going to use this to sew it. Voy a dejar bastante hilo para cortar porque voy a utilizar ese mismo hilo para poder coser. So remember, you'll be doing 2 of these. Recuerden que tienen que hacer uno más porque necesitamos un total de 2. And now we'll start with the pouch portion. Now that we've created our 2 circles, ahora que hemos creado nuestros 2 círculos, we're going to set them aside. Los vamos a poner a un lado because we'll be using them later on. Los vamos a estar usando después. If you notice here, I already have my zipper. Si notan, ya tengo mi zipper aquí en esta posición. So what I am going to do is I am going to chain the amount of chains for the length of this zipper. Lo que yo voy a hacer es que voy a hacer cadenetas para que llegue al largo de este zipper. So for example, if I were to measure this zipper, por ejemplo, si yo mido este zipper, mi zipper mide 10 pulgadas y medias. If I measure it, it's 10.5 inches long. So my chains, I want them to be 10.5 inches long. Así que mis cadenetas quiero que sea 10 pulgadas y media de largo. This can be different for you. That is fine if you have a smaller zipper or a longer zipper. Estas cadenetas pueden ser diferentes para ti si tienes un zipper más largo o un zipper más corto. So I'm going to estimate for 10.5 inches, probably 40 chains. Yo voy a estimar más o menos 40 cadenetas para este zipper de 10 pulgadas y media. Así que voy a empezar con mis 40 cadenetas. So I'm going to start off with my 40 chains. And then we'll measure it. Y después lo medimos. Oh.
and 40, 40. So I'm just going to pull, voy a alar un poco para sacar mi aguja para medir so I can measure it. So I'm going to add 2 more chains because it fell a little bit short. Voy a añadir 2 cadenetas más porque está muy corto. So 40, tenemos 40, 41 y 42 and 42. So now let's go ahead and measure. And I'm just going to add 1 more. Y voy a añadir uno más. 43. Así que 43. So for the length, it's going to be 43. And what we're going to do now is once you've done your chains for the length of your zipper, you're going to want to add 1 more chain. So cuando hayan hecho sus cadenetas para el largo de su zipper, vas a añadir una cadeneta más, 1 chain. And we're going to start doing single crochets in each chain. Vamos a hacer puntos bajos en cada cadeneta until we get to the end, hasta que lleguemos al final. So just to review the single crochet, solamente para revisitar el punto bajo, cómo se hace, you want to insert your hook in the second chain from the hook. Quieres insertar tu aguja en la segunda cadeneta de donde está tu aguja hacia atrás. Así que we'll skip this one and we'll insert here. Brincamos ese, insertamos aquí. Once you have your hook inserted, you want to yarn over. Cuando introduzca su aguja, quiere tomar hilo. And you're going to pull through. Vas a alar por esa cadeneta. And you should have 2 loops on top of your hook. Deberían tener 2 anillos encima de su aguja. Y queremos alar hilo. We're going to yarn over. Y vamos a alar por los 2. And you've created your single crochet. Y ya has creado tu punto bajo. Ahora recuerden, en el siguiente punto hasta el final vamos a seguir haciendo puntos bajos. So just remember, we're going to do single crochets until we get to the end. Once I get to the end of my chains, we'll come back to continue. Cuando ya haya terminado y haya llegado al final de mis cadenetas, regresamos. So now I've arrived at my last chain. Ahora he llegado a mi última cadeneta with my single crochet con mi punto bajo. And we want to go ahead and measure again. Queremos medir nuevamente para asegurarnos. And this is perfect. So now what we're going to continue to do is rows in single crochet. Lo que vamos a continuar a hacer ahora son vueltas en punto bajo. So this is all going to be repetitive. Todo va a ser repetitivo. So we want to start off with 1 chain. Queremos empezar con una cadeneta. And we will turn our work. Y vamos a virar nuestro trabajo. So the amount of rows that you will be doing are going to be the amount of stitches you did on your circle. Ahora, para la cantidad de vueltas que va a hacer, tiene que ser la misma cantidad de vueltas del círculo que hiciste. If you're following this pattern step by step, you should have finished with 36 stitches. Si siguieron este paso a paso completo, se supone que hayan terminado con 36 puntos en su círculo. So what that means is that I'm going to be doing a total of 36 rounds. Eso lo que quiere decir es que yo voy a hacer un total de 36 vueltas. So I have my first round that I just did. Ya hice mi primera vuelta aquí. So I'll be doing 35 more. Voy a hacer 35 más. So to start off your round, you did the chain, hiciste tu cadeneta para empezar tu vuelta. Y lo que vas a continuar a hacer es puntos bajos en cada punto bajo anterior. And what you'll continue to do is single crochets on each stitch. And then once you get to the end, once again, chain 1, turn, and continue. So van a hacer puntos bajos hasta que lleguen al final. Cuando lleguen al final, recuerden, hacen una cadeneta, voltean su trabajo
y continúan. And once I've finished my 35 rounds, then we'll come back. Cuando yo haya terminado mis 35 vueltas, regresamos. So I've arrived at my last single crochet of my 36 round. Ya yo he llegado a mi último punto bajo de mi vuelta número 36. So I'm going to do my single crochet. Voy a hacer mi punto bajo, una cadeneta, one chain, and now I'm just going to cut and fasten off. Ahora voy a cortar y sellar el trabajo de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a añadir nuestros círculos. So now what we're going to do is we're going to add our circles. Okay, so now we've created our panel. Ahora hemos creado nuestro panel. If you notice, both sides are completely the same. ¿Sí? Notan las dos partes son completamente iguales. So it really doesn't matter which side you work on to add the circles, because that's what we're going to be doing now, adding the circles. Así que no importa en qué lado van a estar trabajando para añadir su círculo, porque ambos lados son exactamente iguales. So if you remember, at least in this pattern, you should have 36 rounds. Si recuerdan y están siguiendo este paso a paso, se supone que a lo largo tengan 36 vueltas. So those 36 rounds are going to match your circle. Esas 36 vueltas se supone que den igual que tu círculo. So if you did more for your circle, whatever you did for your circle should match the edge. Si hiciste más para tus círculos, más vueltas, que tienes más puntos, recuerden que la parte de al lado tiene que dar el mismo número de vueltas que sus puntos en el círculo. So now we're going to be adding our circle. Vamos a estar añadiendo nuestro círculo. And I said previously that I'll be using the same piece of yarn on the circle. Anteriormente dije que iba a estar utilizando el mismo pedazo de hilo de mi círculo que sobró. So what you do want to look at is the way that you're going to position your circle. Lo que sí quieren estar pendiente es de la manera que van a poner la posición de su círculo. So the circle is noticeable, which part is right side up, which part is right side down. Su círculo sí se nota qué parte es la parte superior y cuál es la parte de atrás. So you want to make sure that you have right side looking towards you. Quieren tener la parte correcta mirando hacia ustedes, o sea, la parte delantera, because when we finish, it will be this way and the back portion will be inside. Así cuando hemos terminado de poner el círculo va a quedar de esta manera y la parte de atrás va a quedar en la parte de adentro. So the first thing that we want to do is we want to take our hook and we want to look for a stitch in your circle. Lo primero que quieres hacer es tomar tu aguja y buscar uno de los puntos de tu círculo. So you're going to insert your hook a meter tu aguja y vamos a buscar un punto en esta otra pieza, and you're going to look for a stitch in the other piece. Or not any stitch. It has to actually be a stitch that goes towards the side. No puede ser cualquier punto, tiene que ser uno de los puntos o el empezar del punto que te va a llevar hacia abajo. And this is because, once again, it should be 36 stitches. Okay. So now we're going to yarn over and we're really going to do single crochets. Vamos a tomar hilo y lo que vamos a hacer son puntos bajos. So you yarn over a las hilo. The first time around you have to do a chain. La primera vez tienes que hacer
una cadeneta para poder sujetar las dos piezas juntas. And now you insert back your hook, insertas nuevamente tu aguja y que salga por el mismo punto, and it has to come out the same stitch. And yarn over, tomamos hilo, pull through, alamos, and we create our first single crochet y hacemos nuestro primer punto bajo de esta manera. Ahora lo que vamos a continuar haciendo vuelta redonda es punto bajo, pero recordándonos que en el círculo los puntos se notan, son bastante visibles, pero en esta parte no. So we're just going to continue to do single crochets to attach our circle. If you look at your circle, your stitches are very noticeable versus this portion here. So you want to make sure that you're counting on this side that you're doing 36. So quieren estar seguras y seguros que hacen las 36. So I'm going to zoom in so y'all can see. Voy a enfocar para que puedan ver mejor. So I'm going to insert my hook in that next stitch. And then I am going to locate this stitch that you see right here that has two loops. Este punto que ven aquí que tiene dos anillos. So I'm going to insert my hook and pull through al hilo y hacemos punto bajo, and we do a single crochet. Now while you're doing this, you're going to probably have to keep on moving your work. Cuando estén haciendo esto, seguramente tienen que seguir moviendo su trabajo. Ahora, one more time, nuevamente les voy a enseñar, van a introducir su aguja por el círculo. You're going to put your hook inside that stitch in your circle, and then you're just going to take it out the next stitch here, which is actually the knot. So you have to be very careful not to confuse them. Quieren estar bien pendiente y no confundirse porque el punto es este nudo que vemos aquí, no es ese espacio que está aquí. So it's not the space, it's actually the knot. And then pull through, alamos y punto bajo, single crochet. And we're just going to do this all the way around. And we're going to stop at 34. Vamos a parar en el 34. Once I get to the 34, then I'll come back. Cuando llegue al número 34, entonces regresamos. Okay, so now I've arrived at the 34th stitch. He llegado al punto número 34. I'm going to do a single crochet. Voy a hacer un punto bajo. And then again, another single crochet y otro punto bajo en el que sigue. I'm going to pull here really quick. Como pueden observar, se supone que su círculo haya quedado de esta manera. Your circle should look this way, and it should give a little bit of leeway here for the zipper. Y aquí tiene que tener un espacio pequeño para el zipper. So now what we're going to do is we're going to add the other circle the same way on the other side. And once we've done that, we'll come back so we can add the zipper. Vamos a poner el otro círculo en la otra parte y cuando hayamos hecho eso, regresamos para entonces poner el zipper. So now I've attached both of my circles and I've also weaved in my ends. Ya he añadido los dos círculos de los lados y también he escondido ya mi hilo. Así que lo próximo que vamos a hacer es que vamos a coser el zipper. So the next thing we're going to do is we're going to sew on our zipper. So I'm going to use a yarn with the needle, with this needle that I have. It doesn't have to be the yarn. It can be
a regular sewing thread. Yo voy a utilizar lana de la que utilicé para hacer la cartuchera, pero no tiene que ser lana, puede ser hilo regular de coser. Just in case you don't have this type of needle, por si acaso no tiene este tipo de aguja. So what we want to do is we want to take our zipper and we want to line it up inside our pouch. Lo que queremos hacer es alinear nuestro zipper por la parte de adentro de la cartuchera. Así podemos ver que la medida está correcta. That way we can once again measure and make sure that it has the correct length. So once you've assured that it has the correct length, you want to take your needle. I did not double my yarn just because it's very thick. So I just did at the end of it, I just did a knot. Quieren alinear su zipper y entonces si se fijan, yo no hice doble pasada de hilo. Yo lo dejé con una pasada nada más porque es muy grueso ya. Y al final le puse un nudo. Así es que yo lo voy a coser. So you want to make sure that you have your zipper facing up. Quieren estar seguros que tienen su zipper hacia la parte de arriba. And you'll align it inside the pouch. Lo alineas dentro del estuche. And you take your needle tomas tu aguja and let's see if y'all can see it. Right in the middle of the piece is where you want to put your needle in. Quieren alinearlo y quieren poner su aguja en el mismo centro de la tela del zipper. Yo lo voy a poner aquí. Okay, maybe it's easier just to do like this. A lo mejor es más fácil verlo así. Okay. So you put your needle in. Como pueden ver, puse mi aguja dentro. La voy a pasar. I'll just pass it through. Just like this. De esta manera. Y entonces, por este lado, introduzco mi aguja. Si pueden ver aquí. And I'll just put my needle inside one of the stitches. And I'll just start pulling thread. And as you can see, the knot kept it right there. Y como pueden ver, el nudo lo deja ahí. So what we want to continue to do is just thread, put your needle inside stitches and bring it out the other side. Lo que quieren hacer es encontrar puntos, introducen su aguja y la sacan por el otro lado. Just like this, de esta manera. Y así vamos poco a poco cosiendo el zipper. And this is how we're going to be sewing on the zipper. And we'll do the same thing on both sides. Esto lo vamos a hacer en ambos lados. So once again, let me show y'all. Una vez más les voy a enseñar. Voy a tomar mi aguja. Y introduzco mi aguja para sacarla por un punto. I'm going to put in my needle, make sure that I'm taking it out of a stitch right there. Okay, so we're going to continue to do this until we get to the end, and then we'll fasten off and just do the same thing on the other end. Esto lo vamos a continuar hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final, cortamos para asegurar y entonces hacemos lo mismo con la otra parte. And when I've attached my zipper, then we'll come back. Cuando ya yo haya puesto o cosido mi zipper, regresamos. So here I finished sewing the zipper on the pouch. Ya aquí he terminado de coser el zipper a la cartuchera. I'm gonna zip it up. Lo voy a cerrar. And I think already it looks nice. Para mí ya me gusta así, simple.
pero lo vamos a poner hacia un lado. We're going to put it aside because we're going to start working Keroppi's like blush cheeks. Vamos a estar trabajando el blush de los cachetes de Keroppi. So you're going to be making 2 of these. Vas a hacer 2 de estos círculos. Ya yo tengo uno, I already have one of them done. So now we're going to take our pink yarn. Vamos a tomar nuestro hilo rosa y lo vamos a empezar con un anillo mágico. And we'll start off with a magic ring. And we've already done this previously with our pouch. Esto ya lo hemos aprendido con nuestra cartuchera. We're going to chain 1, una cadeneta, and we're going to do 5 single crochets inside the ring. Vamos a hacer 5 puntos bajos dentro del anillo because the first chain serves as a single crochet. Porque el primer punto sirve como punto bajo. 1, 2, 5 y 5. And we're going to pull our loose thread. Vamos a alar nuestro hilo suelto. And we're going to do a slip stitch in the chain. Y vamos a hacer un punto deslizado en la cadeneta. Now we're going to increase. Ahora vamos a aumentar. So we're going to start off with 1 chain. It's going to count as a single crochet. Vamos a empezar con una cadeneta que nos va a servir de punto bajo. And in the same stitch, we're going to do another single crochet. Y en el mismo punto vamos a hacer otro punto bajo. And now we're going to do single crochets all the way around, and we should have a total of 12 when we finish. Vamos a hacer puntos bajos, 2 puntos bajos en cada punto hasta llegar al final. Y cuando lleguemos al final se supone que tengamos 12. So now we have 4. Ahora tenemos 4. 6, 6. 8, 8. 10, 10. Y 12. And we have 12. And now once again, in the chain, we're going to do a slip stitch. Nuevamente en la cadeneta vamos a hacer un punto deslizado. And I'm going to pull, voy a alar un poco ahí. Okay. And this is going to be our last round. Esta va a ser nuestra última vuelta y vamos a empezarla nuevamente con una cadeneta. We'll start off with 1 chain. And we're going to increase in this round as well. En esta vuelta también vamos a hacer un aumento. So we're going to do another single crochet in the same stitch. Vamos a hacer otro punto bajo en el mismo punto. And then in the next stitch, we're going to do 1 single crochet. En el próximo punto, nada más un punto bajo. Y ahora vamos a repetir 2 puntos bajos. Now we'll do 2 single crochets in the next stitch.
and one single crochet, un punto bajo en el siguiente punto. And we're going to continue this the entire round. Esto lo vamos a repetir la vuelta entera. We're supposed to have 18 when we get to the end. Se supone que tengamos 18 cuando lleguemos al final. And now I've arrived here at the end, and we're just going to close off with a slip stitch. Ya he llegado aquí al final y vamos a cerrar con un punto deslizado. Okay. And we're going to chain one, una cadeneta, and we're just going to cut. Y vamos a cortar. And we just pull to fasten off. So I already have my two. Recuerden, tienen que hacer dos. Ya yo tengo dos. And now we'll continue with the eyes. So now we will be creating the eyes. We will be creating two eyes. Vamos a estar creando ahora los ojos, y de esto vamos a hacer dos. So we're going to start off once again with a magic ring. Vamos a empezar nuevamente con un anillo mágico. And we're going to chain two. Vamos a hacer dos cadenetas. And we're going, I'm going to zoom in once again. Voy a enfocar. And once again, we're going to be working in single crochets. Vamos a estar trabajando en puntos bajos. Así que dentro de nuestro anillo vamos a hacer un total de 7 puntos, porque las cadenetas nos sirve de punto bajo también. So we're going to be doing 7 single crochets inside the magic ring. And the 2 chains is going to serve as a single crochet. And 7 y 7, which in reality we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En realidad tenemos 8 contando las cadenetas. So now we're just going to pull on our loose thread. Vamos a alar el hilo suelto. And I'm sorry that you can see my shadow here in the back, but it has been raining all day. Discúlpeme que se ve la sombra aquí en la parte de atrás, pero ha estado lloviendo todo el día, so I had to turn on a lamp. So what we want to do now is we want to do a slip stitch on that second chain. Queremos hacer un punto deslizado en esa segunda cadeneta. And now for our second row, we're going to be increasing. Nuestra segunda vuelta vamos a hacer aumento. Así que vamos a hacer una cadeneta. We'll do one chain. And in the same stitch, we're going to do another single crochet. Y en el mismo punto vamos a hacer otro punto bajo. Y ahora lo que vamos a continuar a hacer es puntos bajos, 2 puntos bajos en cada punto. So we're just going to be doing 2 single crochets in each stitch, because we are increasing. So what that means is that at the end of our row, we should have 16 stitches. Vamos a hacer 2 puntos bajos en cada punto, y eso lo que quiere decir es que al final de nuestra vuelta se supone que nos dé 16 puntos.
And you can always count backwards. Siempre puedes contar hacia atrás mirando la trenza. Por ejemplo, you can look at like the braid that's on the top and just count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. That way you're sure that you have 16. Así están seguras y seguros que tienen 16. So en esta cadeneta que tenemos aquí, vamos a hacer un punto deslizado. We're going to do a slip stitch once again. Okay. And we're going to increase again. Y vamos a hacer aumento nuevamente. Así que una cadeneta, one chain. And then in the same stitch, we'll do a single crochet. Y en el mismo punto vamos a hacer un punto bajo. And then in the next stitch, we'll do just one single crochet. En el siguiente punto, hacemos un punto bajo nada más. Y en el siguiente hacemos dos puntos bajos. And in your next stitch, we'll do 2 single crochets. So we're going to repeat this all the way around. Vamos a repetir esto la vuelta completa. So remember, it's going to be 2 single crochets, 1 single crochet, 2 single crochets, 1. So recuerden que va a ser 2 puntos bajos, 1 punto bajo, 2 puntos bajos, 1 punto bajo. Y cuando hayamos dado la vuelta, se supone que tengamos 24 y entonces regresamos. So you're supposed to have 24 stitches when we reach the end, and then we'll come back. Okay, and I've arrived at my last stitch. He llegado a mi último punto, which you should end with 1 single crochet. Se supone que termines con un punto bajo. So you should have a total of 24. Se supone que tengan 24. Y ahora vamos a hacer un punto deslizado en la cadeneta. We're going to do a slip stitch in the chain. And this upcoming row, we will be increasing once again. En esta vuelta que vamos a hacer ahora, también vamos a aumentar. Okay. So one chain, una cadeneta, y en el mismo punto vamos a hacer otro punto bajo. In the same stitch, we'll do another single crochet. Now in this round, it's going to be 2 single crochets together in 1 stitch, and then 1 single crochet, 1 single crochet. So en esta vuelta va a ser 2 puntos bajos en el mismo punto, después un punto bajo, 1 single crochet, y en el siguiente punto, otro punto bajo, and in the next stitch, another single crochet. Then in the next, there'll be 2 single crochets, entonces en el que sigue, 2 puntos bajos, 1 and 2, and then we repeat once again, y repetimos, un punto bajo, 1 single crochet, one single crochet, un punto bajo, and 2 single crochets, dos puntos bajos. And we're going to repeat this all the way around until we get to the end. And then once I get to the end, we'll come back. Cuando llegue al final, regresamos. So now I've arrived at the last 2 single crochets. Ahora he llegado a los últimos 2 puntos bajos. Tenemos 1, we have 1 and 2 y 2. Nuevamente vamos a hacer un punto deslizado en la cadeneta. Once again, we're going to do a slip stitch in the chain. And this is now going to be our last round. Este va a ser la última vuelta. Y vamos a hacer una cadeneta. We'll do 1 chain.
And we're really just going to do one single crochet in each stitch. Lo que vamos a hacer es un punto bajo en cada punto. Okay, so once I get to the end, cuando llegue al final, lo que vamos a hacer es que cerramos la vuelta y cortamos. So once we get to the end, we're just going to close our round with a slip stitch and we'll just fasten off. Recuerden, cerramos la vuelta con un punto deslizado y después cortamos. So once I finish my round, we'll come back. Cuando termine mi vuelta, regresamos. And now I've arrived at the end. Ya he llegado al final y lo voy a cerrar con punto deslizado, and I'm just going to close it with a slip stitch. I'm also going to chain one. También voy a hacer una cadeneta para cortar so I can cut. So I'm going to leave a long strand just so I can sew. Voy a dejar un hilo bastante largo para poder coser. And I'm going to pull, voy a alar. Y ya. And we're done. So you should have 2 eyes. Deben tener 2 ojos. Ahora esto lo vamos a poner hacia un lado. We're going to put it aside. And we're going to end with making both of the dark eyes. Lo que vamos a hacer ahora es terminar con la parte negra de los ojos. Igualmente vamos a empezar con un anillo mágico. Again, we're going to start with a magic ring. We're going to chain one, una cadeneta. And this is black, so it can be very difficult to see. Esto es hilo negro. El hilo negro es bastante difícil para ver. So really what we're going to do is do a round circle like we've done for the eyes and for the cheeks. Así que esto es bien difícil de ver porque es un hilo negro, como pueden ver aquí casi ni se nota. Pero lo que vamos a estar haciendo son 2 círculos como hemos hecho con los cachetes y con los ojos. So we're going to do 5 single crochets inside our magic ring. Vamos a hacer 5 puntos bajos dentro de nuestro anillo. So we have 1, 2, and 5, 5. Vamos a alar nuestro hilo suelto. We're going to pull our loose yarn. And we're going to slip stitch in the chain. Y vamos a cerrar con un punto deslizado en nuestra cadeneta. Okay. So then we're going to chain one. Vamos a hacer una cadeneta. Y vamos a hacer un aumento que son nuevamente 2 puntos bajos en cada punto. Once again, we're just going to increase in this round. And we will be doing 2 single crochets in each stitch.
Okay, and now we're getting to the end. Estamos llegando al final. I'm going to count 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y dos más, 2 more. So 1 and 2. And we're going to slip stitch. Vamos a hacer un punto deslizado. Close our ring completely. And we are going to fasten off. Y aquí vamos a cerrar. So una cadeneta, 1 chain, and we can cut. And we're going to make 2 of these as well. Vamos a hacer 2 de estos también. And once we have all of our pieces, we'll come back to attach everything, and then we would be done. Cuando ya tengamos todas las piezas hechas, regresamos para coser las piezas. Now that we have all our pieces made, we're going to sew the black part of the eye to the white part of the eye. Ahora que tenemos todas nuestras piezas listas, lo que vamos a hacer es que vamos a coser nuestra pieza negra a nuestra pieza blanca. So what I'm going to do is I'm going to twist my eye this way to where the string is. Lo que voy a hacer es que voy a poner mi ojo, lo voy a posicionar donde está el hilo suelto. And I'm going to position the black portion of the eye close to that string. Voy a poner la posición del ojo cerca de ese hilo. And this, don't worry about it. We'll sew that. I'll pull it through the back later. Esta parte no se preocupen porque yo la hago por la parte de atrás después. So once you have the eye in the position that you like, you're going to take your string, put it in your needle. Cuando ya tengan la posición donde quieran, toman su hilo ya enhebrado en su aguja y vamos a empezar a coser. Pero quieren darse cuenta que cuando van a coser, no quieren coser en la parte de afuera para que esto no se vea. So when you're going to start sewing, you want to make sure you're not sewing where it is visible. So you don't want to sew on the outer portion. So if you see here, I keep on going inside. Pongo mi aguja en la parte de adentro, and then I try to take it out of a stitch. Y trato de sacarlo por un punto. And once again, I'm gonna put it through. Nuevamente lo voy a meter y sigo así por todo el borde. I'm gonna stop right here so I can take my hook. Voy a parar aquí un momento para meter mi aguja y sacar ese hilo. This way, de esta manera. Okay. And I'm going to continue to sew in. Voy a continuar cosiendo. And we're going to do this same process in the other eye. Vamos a hacer este mismo proceso en el otro ojo. You want to make sure that you're securing the both parts of the eye. Quieren asegurarse que están asegurando muy bien las dos partes del ojo.
Okay. And we're getting to the end. Estamos llegando al final. And what I do is I get the string that I pulled earlier and I just do a knot. I use it to do a knot. So yo lo que hago es el hilo que me vieron alar, lo utilizo para hacer nudo. And that way I can secure it. So now we're going to do the second eye, and once I've done the second eye, we'll come back so we can put it on our pouch. So before sewing, you want to position your pieces. Antes de coser, quieren poner en posición sus piezas para saber dónde es que van a coser. That way you know where you're going to be sewing this. So for some reason, it looks a little bit different when I have the camera on. It looks like this side is bigger, but it's actually not. Parece como si tuviera piezas más grandes en este lado, pero no sé por qué la cámara está haciendo eso, porque todas son el mismo tamaño. So I know I'm going to leave my 2 blushes here. Yo sé que voy a dejar mis 2 blush en esta parte, así que las voy a sacar. But what I do want to talk about is the eyes. So I'm going to leave my eyes halfway out. Quiero hablar de los ojos porque yo voy a dejar mis ojos media parte por fuera. Lo que eso quiere decir es que yo voy a coser nada más media parte. So what that means is I'm just going to sew it in halfway through. So I want it to be completely in the center. Yo quiero que esté completamente en el centro. Just like this. De esta manera. And I am counting, I see 2 stitches in between. Y estoy contando aquí, veo que hay 2 puntos entre medio. So that's going to be like my margin. Ese va a ser como mi margen. Así que yo voy a sacar un ojo. I'm going to take away one of the eyes. And I'm just going to leave one of the eyes in or on. Voy a dejar uno de los ojos puesto. And this large or this long yarn that I left, I'm going to use that to sew. Este hilo que dejé suelto, bastante largo, es el hilo que voy a utilizar para coserlo. And we're going to do this once again. It's going to be the same process for each of the pieces that we're going to sew together. Este va a ser el mismo proceso para todas las piezas que vamos a coser. So remember, the piece is attached already to your eye. Recuerden que ya este hilo está añadido a su ojo. So what we want to do is you want to make sure that you have it positioned how you want. Like this. And you're just going to put your needle in and just start sewing all the way to half of the eye. So quieren asegurarse que está en la posición que desean y lo que van a empezar a hacer es que van a coser en todo el borde del ojo nada más a la mitad. So I'm putting my needle in. Estoy introduciendo mi aguja. I'm taking it out of the back. Estoy sacando por la parte de atrás. Y nuevamente por la parte de atrás introduzco mi aguja. Once again, let me push this over so y'all can see. My needle is right here. And I'm going to insert my needle in that stitch. Y voy a meter mi aguja en ese punto. I'm going to take it out of the front. Lo voy a sacar por el frente. And once again, just keep on sewing. And this I'll do what I did previously, which is take it through the back. Con este hilo del centro voy a hacer lo mismo que hice anteriormente con el negro y lo voy a sacar por la parte de atrás para usarlo también. So we're just going to continue
In all the border. Vamos a continuar en todo el borde. And you want to make sure that you're getting it in the stitches because it'll be invisible. Quieren estar seguras y seguros que lo están haciendo en el borde, pero también en los puntos, porque cuando lo haces en los puntos queda invisible, o sea, la cosida no se ve. And we're just going to continue this all the way around. Vamos a continuar esto. Vuelta redonda. And when I mean all the way around, I mean just to the half. Cuando digo la vuelta entera, lo que realmente quiero decir es hasta la mitad. And then once we attach this eye, we'll just continue with the next one. Y cuando hemos ya cosido este ojo, seguimos con el siguiente. I want to show y'all how I'm going to close it in the back. Quiero enseñarles cómo lo voy a cerrar en la parte de atrás. And we're almost here at the end. And remember, you have a zipper, so that's something important that you have to remember. Recuerden que tienen un zipper. Eso es algo que tienen que recordarse because you don't want to sew on that zipper. No quieres coser en ese zipper. And I'm just going to put it right here. Lo voy a introducir por ahí. Y lo voy a sacar en esta parte. And I'm going to take it out of this side. Because if we remember, we have this loose. Porque si nos acordamos, tenemos esto suelto. So now what I'm going to do is I'm going to keep on going sideways. Ahora lo que voy a hacer es que voy a continuar yendo de lado. And I'm going to have to go a little bit downward. Voy a tener que bajar un poco. Okay. And we're almost to the end, so I'm just going to go this way. Estamos casi al final y lo que voy a hacer es esto because I don't want my white to go through my black. Porque no quiero que mi hilo blanco salga por el hilo negro. Okay. And now we'll go upward once again. Hacemos el último punto en la parte de arriba. Trying to avoid the zipper. Tratando de evitar el zipper. Okay. And we're done. Y ya lo tenemos pegado. Ahora en la parte de atrás, yo voy a coger este hilo, lo voy a alar por uno de los puntos. I'm going to take that loose thread and I'm just going to use my hook to pull it through. Voy a utilizar mi gancho para alarlo. This way. And since the eye is a little bit, it's there's a part that's out,
I'm just going to continue and sew in between stitches. Como el ojo está un poco para afuera, voy a seguir poniendo mi hilo en la parte de adentro to get close to that loose thread so we can do a knot. Para que esté cerca de ese hilo suelto y podamos hacer un nudo. I do double knots. Yo hago doble nudo. And then once that knot is there, I just continue hiding it. Ahora cuando ya ese nudo está hecho, yo continúo y lo escondo. So now we have the first eye. We're going to do the same thing with the second eye. And we will do the same thing with the cheeks. So I'm just going to go ahead and place one of the cheeks. So we can see how we're going to sew it in. Voy a poner uno de los cachetes para enseñarles cómo lo vamos a coser, que en realidad es de la misma manera. Really, it's the same way. So we just put our needle in, take it out the back side or the inside of the pouch, and we just continue sewing in all the border. So introducimos nuestra aguja, lo sacamos por la parte de atrás y lo que continuamos a hacer es coser todo el borde. And with the middle loose yarn, we'll do the same thing. We'll just take it out the back so we can use it to tie our knot. Y con el hilo que queda suelto, vamos a hacer lo mismo, lo vamos a sacar por la parte de atrás para poder utilizarlo para coser. And then once I've attached everything, we'll come back to give it the last touches and then we'll be done. So cuando ya yo termine de añadir todo, venimos de vuelta para darle los últimos toques y terminamos. And now we finished our pouch. As you can see, all the pieces are sewed in together. Como pueden ver, ya hemos terminado nuestra cartuchera. Todas las piezas están cosidas. You do have the option if you want to put like fabric in the inside. También tienen la opción de poner tela en la parte de adentro. I do want to show you how big this is. Quiero enseñarle cuán grande y cuánto esta cartuchera soporta. So these are really big scissors. Estos son tijeras bastante grandes. Como pueden ver, eso cabe. It's a fairly big type of pouch, so it doesn't have to just be for pencils. So esto es una cartuchera bastante grande, no tiene que ser necesariamente para lápices o para la escuela. So I hope you liked the tutorial. Let me know in the comments if you were able to create this or through Facebook. Espero que les haya gustado el paso a paso. Déjenme saber en los comentarios si lo pudieron hacer o en Facebook. Thank you. Gracias.